श्री पाण्डुरङ्गाष्टकम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यावरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं तिष्ठिकायासमन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। प्रमाणं भवाभ्येरिदं मामकानां नितम्बाकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्ते धृतो नाभिकोशा परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। स्फुरत्कौस्तुभालकृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम्। शिवं शान्तमेद्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। शरचन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलकान्तगण्डस्थलाङ्गम् जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घ्यम्। त्रिभङ्गाकृतिबर्हमाल्यावतं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानम्। गवां वृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनं तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम्। प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। इति श्री परमपूज्य शंकराचार्य विरचितं श्री पाण्डुरंगाष्टकं संपूर्णम्। आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा। धन्यवाद।